Ivana, nadam se da će se ljudi odazvati ovome tvome pozivu. Naravno, treba podržati Mlade snage. Još uvijek Mlade snage, iako bitno iskusni, su i momci koji sjede pored mene na plavome kauču. Slovenska grupa Joker Out, inače su petorica, ali poslali su izaslanstvo Bojana Cvitićanina i Krisa Guština. Dobar dan i dobrodošli, dečki. Dobar dan. Ko su još članovi, da ne zanemarimo preostalu trojicu? Nace Jordan na basu, Jan Peteh na gitari i Jure Maček na bubnjevima. Mladi, kao što rekoh, ali eto već treći studijski album, Souvenir Pop, bit će objavljen sljedeći mjesec i onda eto vama i jesenske turneje, album release tour, sve ovako lijepo na engleskom. Kud vas sve vodi turneja, zapravo po regiji i malo dalje? Pa da, evo imamo, sad smo godinu i po mnogo se fokusirali na zapadnu Europu, posle Eurovizija, sad smo se odlučili da za izlazak novog albuma moramo da se opet fokusiramo na naš region, tako da prvo tura počne sa dvojicom koncerta u Sloveniji, u Ljubljani, u Cvetličarni, posle toga idemo u Novi Sad, Beograd, Skoplje, najbitnije u Zagreb, u Tvornicu kulture 3.12. i onda posle toga još u Maribor i u Beč. Beč kao prirodni dio naše regije. Naravno. Dunaj je nekako uvijek. Obavezan. Dakle, zapadna Europa. Kakvi su dojmovi sa koncerata na trulome zapadu? Je li bilo lijepo? Bilo je jako lijepo. Doživjeli smo puno novih stvari i to stvari koje nismo očekivali. Svirali smo puno u tim nordijskim državama, svirali smo puno u Poljskoj, u Španiji, u Engleskoj. I desilo nam se dosta, posebno na sjeveru, da su nam rekli kao publike su malo hladnije, ne očekujte možda neki kao house as usual. I kad smo došli gore vidjeli smo da je... Sve samo to ne, jel? Totalno ludilo. Bilo je malo suludo jer svi pjevaju na slovenskom. I kad dođeš recimo u Finsku i slušaš sat i po vremena kako ljudi pjevaju na slovenskom, malo ti je šokantno. I nismo još navikli na to, ali super. Kako zvuči slovenski sa finskim akcentom, vjerojatno zanimljivo. Perfektno, zato jer kad je masa ljudi ne čuješ te imperfekcije, bukvalno si kao kod kuće. U čemu je tajna vašeg uspjeha? Jeste li kad uopće razmišljali u tome? Jel sjedneš pa kako nas sad svi tako jako vole? Pa to je jako teško pitanje. Ja mislim da najbitnija stvar je to što smo autentični. Ja mislim da smo uvijek se kazali takvi kakvi smo. Tako je bilo na Euroviziji, tako je i sad. I ja mislim da su ljudi to jako prihvatili i da nas zbog toga vole da nas prate i da slušaju našu muziku jer imaju nekak osjećaj da nas dobro poznaju i da smo prijatelji. I da, kako se lijepo hrvatski kaže, ne fejkate, nego da ste to što jeste. Bluza, aktualni službeni singl s novog albuma, ima video spot, vas petorica u zanimljivim ulogama, ima tu neki kavanski pjevači, tučnjave. Ko je radio scenarij za to? Pa priču za scenarij sam dobio ja, zato jer mi je nekako u stvari već tekst pjesme u glavi špilao taj scenarij. Tako da tu nije bilo previše neke komplikacije, ali Kris je dobio ideju da lik koji mene udara flašom po glavi mora biti Zoran iz Butch Cassidy i naravno najbolji konobar na svijetu, Luka Racić, je bio fenomenalan izbor. Mislim da smo dobili više komentara na to da je Luka dobar konobar nego na to da je pjesma kao cool. Tako da možda smo tu malo zeznuli, iskreno. A ne, dobro, uvijek treba imati neku rezervnu karijeru. Znaš, teško su vremena, nikad čovjek ne zna kako to ide. Ovo je inače zanimljiva priča, spomenuo si Butch Cassidy, spomenut ćemo i Sašu Pavlin Stošić koja isto glumi u spotu. Dugogodišnje prijateljstvo zapravo između vas i dvojica iz Pančeva. Je li to uobičajeno uopće na sceni? Druže li se mlade generacije? Dajete li si podršku? Kako ste se uopće zbližili? Mi smo se sa Bučevima upoznali kad su svirali u Ljubljani, u kinu Šiška. To tad nije išlo na neki, recimo, viši nivo, ali smo se kasnije upoznali u Beogradu, onako ozbiljno. Poslije su nas zvali na koncert na Šalati. To je bio njihov stvarno veliki koncert koji je bio fenomenalan i bila nam je čast da im otvaramo taj koncert. I to nam je bilo u stvari prvi put da sviramo u Zagrebu i zbog tog koncerta smo i odlučili da sviramo kasnije u Tvornici kulture jer je bio, kao reakcija publike je bila 100.000 puta recimo bolja od toga što smo mi očekivali. I tako da smo i Bučevima stvarno zahvalni. A što se tiče toga druženja na sceni, iskreno
mi recimo u Sloveniji puno vremena provedemo sa muzičarima sa slovenske scene, ne samo mladima i starijima, tako da se to neko povezivanje i među generacijama i u generaciji recimo da dosta normaliziralo, ali su nam rekli da to nije bilo tako. Tako da možda posljednjih par godina je recimo prihvatljivo i normalno da se družimo i to se meni čini jako lijepo, a pogotovo druženje ovako u regionu, šta ćeš ljepše od toga? Naravno, lijepe emocije, čovjek nauči nešto jedan od drugoga, a i glazba povezuje ljude na najljepši mogući način. Ponovit ću još jedanput, 3. prosinca, Tvornica kulture, Joker Out, nabavite ulaznice na vrijeme, dečki će vas sigurno sjajno zabaviti. Hvala vam lijepo što ste bili kod nas doma. Ako ste ljubitelji filma, onda